أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام واللي سو بركة bikin lekur nima kana bone kona yangun napa kana ka Ahmadul Bashir Nazir kana ka nabiyani yakun nana meya fubo ana bodintinno bin wa minza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyani yakun nana wa an ledan nana kwai wongilin nima kana bone ko yangun napa kana ka nabiyama gurza adu bikin lekur ka gonu ko men nabiyama bidalema kan nabiya parzano fuzano ke kun wonna na yosra kan nawno la jilli kun wonna nan digama ka bolen digama ke yosra digama ke ferno digama ke yawle digama ke non yi digama ke an wode no l'islam no awoneza Harun bun Idris Kéré wo feriana dakma ka le 28 septembre 2020 ko l'islam adina sura continue kano deno l'islam no ke wonna minto kana nabiyama ke amboku wonna nabiyama pe aw l'islam adina ne ka ona tasrabana aw biyan barzana sawan dina tasraba ba ko aya dini bi do e mesraba no ki aya dimi tasraba ado wazuro ko wana bongo walma wazuro ko muro na bongo be buti finebe aya din biya kun ya sanu go brembe aya yemma yosra ka bolen ke buti findo anu me ya bommo ka jahannama ga solake kay morbe benninga kanada me e brem da zibanso e go da ziwawo me be zibale akay go brungun nan dimba bro e manga kan le janda ne mushigeno ko ne be mushigeno go dabar baleza ne mushigeno so go mushigeno ziwa buya kwa wo gili kan ya kuna mushigeno ya bam e be gargaram baka kalle anu zungu so go kan biya ne yengina walu ne be ngina ngunna go targa ne be mi dintin zane be mushigeno ngunna dolma ka go ya suro na onoke ya ibadullah angunna lon awdayda Harun bun Idris Kéré l'islam adina wana ko as-sura bakra wa kidotanani dina famule manga mokana ki gille munna ya kalwana bo manana wode no l'islam no ni may munna wo ni mani kan yin ni ma dinim ni ma dimidu ko munna ni ma dimi nyaso ditawe nana kwayo na dan ko na hakaraba bom wallah sikaba kabike figa billah ni ma dembe wo arma ngino zino fo mesullo kun vivan pino fo mesullo kun vivan gargala ni ma demi wo nya sono wadama abra nyan soy abra bonle abra zelle ben pepar allah akbar busoza buso nyam busoza la fi nyam busoza aza ke nyam busoza menye nyam figa busoza menga nyam figa suka akabur menga linkabe dondon busoza no kentara burana biside ko yebi dafin ne yana ne kan kabur toke mam kabur menga toke yani kama ka yamyame aliku milya zoro ke o kimina ne ki yani kan mo kabur ma kabur ke pe zagara kabur nabe mun wursin wannan ma e ba yele men wannan ni ma di ben pepar ni ma yo wan wannan walle ba wi bo kwa konten na nyaba wi men din ta mo kuma presenta won ben pepar din mo kuma presenta won do tan ben pepar mo nga sunu wadama wo ni mebam even anya sunu wadama wo ni mebam mo nga sunu wadama nu zungu so even pepar din nem du nga sunu ini wadama ne biskan wannan ma boy ki apun kan wannan no bot finno boy ki api wuson bot finno ke wannan pepar nga so were wadama ki yesu le biskan wannan ma kan wannan ma nga yosrake no ne wizele mo fara ba manga ma kewte na be nombo e wuti watamole mesne wize mo pikushima ke mo za pishe apisi mi e bi pimma na ka ipimmi sese lumola
be arba ngino nu ko na biskan wonna ma borota ma se boro birgra mo za wonna wonna peper ke nga so ne wada ma sunu kana junuke eben wo figa wonna barka da namai eben wo wele wonna ne namai eben wo wizuwa buya tu wonna manga barka da minto wonna manga kirba tapi gure manga minto ke wonna peper nga so wada ma ki yesu le biskan wonna ma foni ko wonna yebi leze kana baleke foni ko wonna yebi leze awe fana bay ke fana ba mo yibi mimere ban kosi me gashin jahannama show evini gu wonna peper nga so wada ma panga ye ya ziwa duba abrigadu ya gwani ko noaze domin kako an fawra yana bi domin kako an piya na bi domin kako an wuta bisu domin kako lanaze evina yi bisu bu gargala bu inya sawoma ige do ya pikara kawana zorom amen abanka ameshina wada kuma gwargware ifu munga kawana duama iye fawra kasre kaw ipikushi kentam ana ban nombo an wuta nyintemba an zigira kallafeke ana bon karma sana de minu ne miyi arma nyono kon beska go munna ma tarabure na boro birgira nanu munna pibi na mim munna fabra na bem munna pepare nga sheno wada ma munna tarabure taraburu me ka biki gili gwi panga yene beska munna ma ka jara ke panga yene beska munna ma ka kumba ke panga yene beska munna ma ka manba ke panga yene beska munna ma ka zuwa bunya kwa wo gileke munna ma kanta wo ka kelle ko onno e kelle la ilaha illallah la ilaha illallah la misir won tan ko ayada me ko zuwa bunya burgo fon finde do be wawro fon la ilaha ma finde do fega zuwa bunya ba wonam ka nyawo be ko yafra yen wonna pa khasa wa kella la billahi ko ngana mu'min sarakaleza tinne ko zuwa bunya barama presenti ale tinne ko zuwa bunya burma burantawo tinne ka burana wonga zuwa bunya ba tim du sarakal na fona ngonna maya ziwana kuma na kuma bana ngonna dodolo ziwana no eske ngonna zakamo kuma ziwana bage ngonna zakamo kuma ziwana ba tim du sarakal na fona won lona kuma na kuma zakula kaka mo fularan na fara kuma na kuma bana mo halalan na pikuma na kuma mina yemo zakara burawo fu kuma na kuma duma na fu na simo kana halala busoke ya zamu bagwa mo fu na si takumona kuso kuma na dawo tambiso kuso na yemo za buso kara buso du yemo lolon kuso sini kuso yemo za mga burega yemo za bunya burawo mumin na fonda ya tini ko ziwa bunya wara mana manga kaw tini ko lubra mana manga kewo yeno won zakura ka loke e woni fonda mo bayi furbay moni furbu so bo matindoy moni bi yew zanno pa matindoy mo yada be mata nana pa ngina saraka me gono ko munafika ba no feru ko janale buru minu abanam ko bemile buru minu abanam ko goto bara buru minu abanam ziwa bunya kwa wogile ka lezana kalengu wallahi mranya la manga ka ziwa bunya ke figa ko ziwa bunya bananya l'islam ba goga sanda kwala na manga ba l'islam no na warkuma ka l'islam no ken tamishuru nawno zanu ngunna na wonyo ma kon galle kara jahannama nyono no leni yakun nawno na gaso jahannama shebuti findo ale kefur pipi bu gaso mboy dina sara kala ngunna na slo firma ngunna kala ko yakubade wallahi ngunna kala ko yakubade awde Harun bin Idris keri hadith ni ko na ko kawo turma dotanane mo kana ki gilli o ze kala o turka ma inshallah tayyib أولو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد
فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون به وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ودنو الإسلام atoko doga gurezan ga kanna bakena ko bukro kem wallahi ko bukro kem soraba anwuna lonno. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. An Anas radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas munna ne makana bona ke ka Anas ke a munna nabi kan yin ta misr wa no yin ta no sumna la yogo na pen yogo wati biya tembiya. Allahumma amwaza ya muqallibal qulubi anza zaninye ku anu felo wusiye moda ni kanwa. Amwaza ya muqallibal qulubi ebenza zaniye ke bin arma nyuno feru wusiye moda ni kenwa an feru wusigeleza ya muqallibal qulubi an feru wusigeleza sabbit qalbi ala dinika mo feru wusige ke dina zawla. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. L'islam kwa wodo wan dunna ba do ala armanye wallahi dunna ba nguna billala ke nguna bre wotalani no be zele bi cikirbale ke nguna burso iman ba saraka le bra yole en figa. Allahumma moza ya muqallibal qulub ya feru sigeleza ya armanye no feru sigeleza sabbit qalbi ala dinika idina nasu mo fer penma idina nasu mo firma imo nyambor kan idina wake wallahi l'islam adina gwa kaya tasu dina na ma anana nyambor ka dina o dina ke taraburna tana jahannama shebot finno me gwa ka nyambor ka l'islam adina na ke munafika bana warma jandal be korbe mes dale zabe produit no ma zabe lano kuna jino susoro no be gono kuna nasra kala lano ma beni gono kuna dos susoro be gono kuna baro susoro be gono kuna no tama kana keshono ke be gono kuna zamon no feru kana de no l'islam no ke be e bi l'islam ba kasra ke nyamora buru billahi e durengile ma korkor apena ke le ko kabuno uso ne ma ganna no ni do mo kabuno feru no ni do mo kabuno yosra no ni do mo kabuno feru ganna no ni do mo kabuno mon nasra ba taraburera uso bo ke ngume ya simo pasonso be ma ziminga ya bade ona ya ngunna pa ya uso ben arma nyino fer penne wunwusige moda ni ke wunwa wo felu o wunwusige ke dina zala ko bukro kem hadith aben kelle moda no l'islam no ka turka foni ko wonna nabiya ma pu so da kana bonake ka Ahmad al-Bashir an-Nazir foni ka pa me bano an abi Abdurrahman Azzi Abdullah ibn Mas'ud Abdullah Mas'ud yenen wusada kana bonake kanke radiyallahu anhu wona yada kana bonake kanke qala awya حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من النبي ما صورة بكناوكي وسو يدا كنا بولنكي كان نبي ماكي نبي ما صورة بكناوكي أني صورة فوزاني صورة كاب منقاني صورة كون غادوبا تونتو كان ونا زولا كي ترابوري نو كان ونا زولا كي ترابوري نو صورة ني كون غادوبا بلاتو ونا بس كاما ونا النبي صورة نتابا كناوكي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبن من النبي دبيا الصادق من النبي يكينا سرابلزا المصدوق اما غو سرقاوسو نزلا نمي باو بوكو وهو الصادق المصدوق بوكو من النبي يكي سرابلزاني اما غو سرقاوسو نزلا مي باو بمعنى نبي ما وانزا بني para da za bene ifo ba ne ka cha inyita bu mwamba me bebe na biya mane
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي أبرم بلا من برماماني كما ونني وحي زلا أبنكنا بانكناني ونبي أبما بانك بياكا أولو الصادق نبي أبما سرابلزام المصدوق أما غوصرا كان نمي باسو نزيباني ke waye wonne dina no feri ke waye wonne pankoran ayama feri ke waye wonne hadisa ro kanaba feri ke waye wonne yara sunu kana juno ke anne meba wo saraka wa do dentenni ameba wa to anguna ngurze biya ka wono manga zele ayapu won arzana taw ayapu wa jahannama taw ayapu wa malaika ro taw ayapu won ganu wuti taw ayapu won lakadale kabunno ayapu won lakadale boti finna jangala ayapu won jahannama taw arzana taw ayapu won sirati zilla taw ayapu won neme arzana fitna jahannama shano nabiyama ayapu won wo saraka dente wado wo saram pesen wanza be biya ka ngana lo wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum nabiya ngana agwadi aw armanyino kefin nebin wa munafika nebin wa lisla dente nebin wa zina nebin wa zina lo nebin zina ya nebin wa armi lo nebin armi ya nebin wa ka torka wadeno l'islam no inna ahadakum munangana aw armangino aw gwadi yujma'u khalquhu munna yanna nasunkuma boko munna yanna nasunkuma kongana sukuma bagwati nyisi pempe nyisi wenga isukuma ke gorbe boko munna yibi arma ngi gampiya wuso yibi sunkuma ya fi batoni ummihi even nano kombo sula inna ahadakum aw gwadi yujma'u khalquhu munna yanna nasunkuma ya fi batoni ummihi even danoya 40 yawman domun bushi nutfatan domun bushi bi abena le dano wir maniyu boko gwayar kana fularake kon zakula gasum beriya foni kan bon lumew ka foni kan bon gwayar meke fopia na nitra nako ay munna na lorana wusige ameya dana ba arbi wala bon biaka nabiya gina lo inna ahadakum aw gwade biya yujma khalquhu munna yanna nasunkuma fi batni ummihi adanaw 40 yawman nutfatan domun bushi na bala dano maniyu ibr maniyu pi gasuki bi bunngebe bako ko gwayara zo alara mabe pikan bon lume ka yarme kebe pibidu ya wan kuma anu gotan lunoya ambar mansi amevra lulle akule ralu fafa sabr banne ska domun bushi gasuka bunni ambar man ska domun bushi kebe domun bushi be dano ma kelebe summa domun bushi kellekur yakunu alaqatan ungunam mani yupi wisge kelle anaba makoda banti serbugo wa ma nyin temba na ba biti bako ke fo serbugo bo kene ya e ya fo ma to kondome ya da ma nyin temba kene bi ke gose dubi gomr gason wo kene bako mam ma anyin temba wala bako ngunna yewi mani yupi ka gaso lo mewobe e mani yupi bi ngunna ya lorom lo no woya domun bushana ba makoda boko kun zokuma gaso furza no piya beriabe zokuma kele ko domun bushi na bala danon ever mani yupi domun bushi kele ko kele wuso na bwana ebe lor kala na eba maka nyintimba aguren taw Allah akbar misla zalik domun bushi sansa boko domun bushi na banso mani yu domun bushi makoda so domun bushi na ban manso ko wonna yebe lora na ban makoda e dano wobe domun bushi na ban eber makoda maka nyinte man bitibitan koda agurentaw eber mansa domun bushi anaba domun bushi piyara somma bikele kuru yakunu mudugatan wonna ne wusige be dano sansaya ane domun bushi leka be lekur don bushi piya ke lekur don bushi piya ke lekur ke lekur don bushi piya ba pakan lebe wuso ne bi wusien ke le even na no wo ya ani ba shim banti shinzela yana warma figa mirshin kanyibe wuso ne wusa ne ba shimma misla zalika don bushi so bako aba don bushi kako
kon don bushi bushi ka ko ba paken lebe summa bikele kurkan lebe yursalu ilayhi al malaku ongona malaika nyokan le malaika ni kan pepe pam arma na lonon malaika ni kan pepe pam arma ni meya arma ni na kwambe fonse me ongona malaika dunyo bese malaika ro jili kana ziwake gosamor gosi zibale malaika ni ngata depuis ko wuso na ba be furuna lew kana fer kan furu bo lew depuis ko wuso na ba na gemme furmun na dalo kon dunya be fur piya na pem fur premier ka pe wo da ko jinga tu ka piya fo pe wo da ko wuti tu bimbo tifin zangam be ziwa fa na ba wo figa kama ziwa piya na no malaika ni ngata so napum azrail bin me yaro bongo malaika al maut bin me yaro sim bizi wa mbe van armanye ibr ferion non illa re furba mo la re furum fede e pre de yaw kaka lo manga noyi wusuna oda ko junura na me yabo maleka du ziba wambe maleka du nye gula adama tin ye ko nyon nye manga lew maleka du ni nyiba sore tin ye ko nyiba danyo da lo ana gam ani bi daw me ya silepa ani ban sore maleka ninge kanin lano ban zonno ani bi zinzana goyema ani ba baza ani bi larizana goyema ani ba sura ani bi dase walma ani bi zinzana goyema maleka ni kono ani nyinta ba gonu ko nyinta ba ka ko kan nyinta kuma be maleka ni kanon gon kuma ani nyinta ba division anon gon kuma e bi gwaso kan awon nyinta kuma ka won ko ya won nyinta maleka ni kan e gwaso du meya bonwe bi ngote di بنap mangina lo ملك الموت أزرائيل منكر ونقير نورو تاسو برو قبل لا كامبي كيف غابا بروزو امب فاي نيجينو لار قبلنو با منغا با يا بوين با زيو سو لونلو اي زان كاني ebi gafon kan e gafon bone gafa kada ngita na kanabale nabi akara ngita jaw malaka rodrozi wa ambe jibril biziwa so wahyu anizirin tarabure no nabi amo quran ayaro ko tawrata injila zabur nawno jillika furqan quran gurza kebe jibril be ngunnam bira kan nabi amo ko nyoda no ke boko ngunnam nyoda na kan wani zirin kan ya pin nabi amo zagaram e kene boko quran ka suko wona kanabanna me ba nyoro ne question réponse no ko ne zangun na nabi amo zibe bi jibril zirin ana kan nabi amo na tasara ba so zamane ana tasara bala ngonno ne ana tasara bala gezano ne binta wofe wona bin alquran binta wofe wona bin zabur binta wofe wona bin injil binta wofe wona bin so wolo comment on appelle gafato e murmuma inshallah wona songara baropa uso meyagi da barka da kalo tawrat binta wofe wona bin tawrat bon wona meyagi ta kalo uso nyamron ka nyamala manga inshallah bon wado malaika biya kana jiwake malaika na asobe wona na ba van ko lugisi sebe kon date ko ngona nada kon date do ko be amanga ne zama paper fo ama paper to nyebe anyeme ya nyebe le am paper ga adal nobo insha malaka rota so boroziwa pikan brasim malaka rota boroziwa paper kan fom malaka rota boroziwa lakan bam boko foka ga passement gilli trabure na malaka biya kana aziwa ke amboke ta police we police taw gendarmerie taw na douane taw o foraro taw mintelo taw kana nyogo no kebe maleka ro wuso klasa kenenso biya kana ziwa ke gosoro gosi zibale alhamdulillah awlo somma kon domu bushi ka ko fo kon ba pakan lebe somma biken le kurbe yursalu ilayhi almalak ongona maleka nyokan le ebe maybe down no temne wi down no wuso maleka nyokan le ambure zibo fayanfukhu fihi ruh malaka ma pepe no even lay pepe ngaso every wadama every wadama e dam no every funsim every mesabra bala dam no every tontole dam no baruma every mouvement kwa wobam every fobambo every sosombo every gare bambo e dam fora kana bingile ben tambar gasole no direct automatiquement direct fayanfukhu fihi ruh كنا ببر كنا كبر ما ببر توي نو كان لبه ويؤمر بأربع كلمات كنا ملك عدا كان له أوان فزاس شيء غسربا أنا كيو بكو من زادني ماشي كنا غسربا أنا كيو إبي دام نو بكو غسر شيء نبالة أنا كيو إبي دام نو بكتاب رزقه
arzaka ni yake do be yi tarabure nawe nguna me malaka be abe gusra bale da no kun deno do be yontor kun seru do be yontor kun lora do be yipen kun chay do be pen kun do be yi lollo kun arzaka kara do be yi tarabure no kun dunge manga ngona na sana ke kim no sukuma gilebe ya gusra bale da no me be da no ke yibna buso za ganna ko yibna nwaza wusho ya gusra bale da no malaka abiki agusra premier be ebe arzaka fora ke do be bi tarabure na be malaka abi gusra bale da no fora yinkine arzaka ki vi dowe nako ebi ngintan buso za ganda ebi ngintan waza kankore ebi ngintan kene ebi ngintan kene ebi ngintan kukire ebi ngintan kene me malaka abi gusra bale da no wa ajalihi anaya an gusra piya fobaya me ya ginte kan me ya kutinke wati ne ke dowe batarawo kan yewna le boleme on be gusra ba kon game na le dano wolem e bo mesra be gosrabam kon dola zorani zama bataraburu na be gosrabam kon dola buyini zama bataraburu na be gosrabam kon dola busafa do e zama bataraburu na so malaka be gosrabam wa ajalihi wat ne ke do be bataraburu na malaka be gosrabam wa amalihi ziwani yake do be bataraburu na so malaka be ziwaro duro gosrabam kon bozi do be baka bozi wa bozi wa ke skaka ne be zekebe malaka ziwaro duro gosrabam to wasaqiyin ebi mimire koshizage malaka be gota mimire koshiza ko yimna mimire koshiza malaka be mimire kosh abe gosrabam aw sa'id wal ma ko mimire nyinta zane ben sobe malaka be gosrabam saqiyyin wa saqiyyin aw sa'id bako ko mimire nyinta zane wal ma mimire koshiza malaka be gosrabam ebi nyinta mimire koshiza wala ma ebi mimire nyinta za fa wallahi munna nabiya worsina o zakula turka worslema nabiya wra worsin vande wallahi ahmad al-bashir an-nazir awra worsin vande wallahi fatima ba awra worsin vande aisha zim awra worsin vande hadija zim awra worsin vande salama zim awra worsin vande maimuna zim awra worsin vande wallahi ka turka womiza muhammad sallallahu alaihi wasallam worslema fa wallahi nabiyagina worsin wannan allazi munnanin zaninge la ilaha illa ghayruh munnanin zaninge kun lor kuma zaba kanke bako zaninge kun zavna ba anana ko kanke akirba nowe munnanin zani ka burma mangam munnanin zaninge kun zavna zama place sai zanin ta so munnanin bara ma place sai inna ahadakum nabiyagina gwadin biya la ya'malu bi amali ahli aljanna الله أكبر إن أحدكم أقعدين بيا لا يعمل بعمل أهل الجنة أقعدين بيا دام مراتون كمونا نزولك أمراتون كلكوسك أمراتون كحاجك أمراتون كزكابولك أمراتون كوتشكزانومك أمرزمغبام أمرغوازبون أمرفقواوبام أمرغوبرن تانونا دينا بلا زوا منغا كوايوغيلانا بام ben arzana ngino ziwa awa gwaden biya da mana meya naso arzana ziwama am arzana ziwam hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira boko ska anziban na to ziban tenninge ku amanga brama gota aziwa brama gota leke kana meya boleke bimana tenye ko abramana zon ligi zema tenye ka abramana zon ligi ngunama tenye ka abramana zon ligi arzana mga gasole mabe Allah akbar ka turka na jejide subhana jalla wa ala tenye ka abramana zo arzana ngunnan zelema ana zo arzana gasolema aziwa mangan turaba mana ba ana yona ba yogo mimiren yinta na nyeza mirzenzibe aziwa mangan boko arzana yile walma zo ngunnan man bora ma gota boko meti dikene zapa birgra kene fa yashbiku alayhi alkitab agafun lekale bin lepe bunya فيعمل بعمل أهل النار سكان أمبولا زوا منغبانا كوركا زوا منغبانا كوركا ونانو أنتام جهنم ينزيبا فيدخلها أن كان غس جهنم الشيبو ميبا نادي كو جنا بوري ممرو قشبا كان ممرو نتباكي
وسوغنا فألهمها فجورها وتقواها nguna ngana zam nga ka funtani nguna zulan bolen zam yosra zam awpan ka armanyam zabu yani kan ya dintin ka korkodale zam mimre kwasiba zambe awpan ka armanyam moko meba nyano nga ziki na bambe be do ziwana no ziwa bunya ebi ziki na bamso do ziwana no ziwa mangam muro wozu bon sunu kana junuke qur'ane ka woki sunu kana junuke muro no biddan sunu kana junuke bini gui kurkan ngona dondo iteni zibunya bam ebi mimre kwasi kemango ebi mimre kwasi kemango me ngonna be mimre kwasi keyawe ngonna futaw ka nanaba ka bo anya so a chikir kama ngonna futa ka beke arma nyoro ko no wuso doy boromo ngo yere ni nabay jango ko ngonna manga nabay boko ku wuso ne be nanaba ane be nanaba armi ebe mbo tarabure naw ani mi mereba kwoshe ani be togo sala jahannama nyono balla boko bi zuwuso ile kwose I hayiba izimangaba e ko chikirano ma gu wuso na ya ne bi nyaso ani mi dishaw wallahi nguna futa ka ziwana balake wallahi khasa wakella nguna ziwa benna wala magwani kana tunto ka nguna dina ke ani zibuya ani zimangaba abarjan la wuko mbale ames de la minu abiziwa buya ma figa kon kimin ziwana ba kim me yambara manazo ligli kazake kon ngonna manga na toka ne mimir ba ko se vam ani gaso she wallahi khasa wakella ngonna ma baba so ngonna futa kanake me mana kwara wa kapan galo gonu ngotaw onte yesor ma bala manga yogo ya dan mizimanga ba ta haji no fokwa oba ndu ko cikizano ma ni charo na ka cikizano on ma yesor ma kana ziwa manga ke na ziwa manga ba yogo akwa ko on mara manga ye arzana no me zenin ku kene on na bo na wusige ya on merzi bunya ban ya on mer konta bala ziwa manga ka o ban chembla okay ziwa manga yake obe ziwa bunya ye shem ani ziwa manga bam ban yon kote gamanga walama iburze pempe an gamanga esas lule sheda mabe shew kana bimbun ye ka panga kebe ebi ziwa bunya be ebi ziwa manga bana mam tobola be gwaziwa manga bana mam janda le be ziwa manga bana mam sogwan va me ziwa manga bana mam ikurka ngona no figa bod ikurka ngona no foke ngita na banfo yi to figa be eziwa manga bana mam woden zala mokum toda no bob kana ikpore ebi kini yeso ma kana eziwa manga ke ebi ziwa manga ba yogo ebi lakosi yogo ebi ko chikizano ma yogo ebi gobe tawhid munna ndiba buro yogo ini kizan ka artana gasoleke ebi ka ebi ko wa ki fonsi ebi ko eba manga ba yogo wala matani ko ziwa buya bana mana leke ofini ebe ebi ne fonde ziwa manga ma monaba ay kuma jana da galen dimi ay fasaba we muziwa manga ba yogo ebi jam de le galen dimi binni bi ziwa buya ba nyotan fes ana gule ma ni mi merban kwase wallahi ebi jam de le galen dimi binni tole bi ziwa manga ma nyana ne figa rabbin shafa ana nyana ne bon armanyi biya do bana do ngunna no wonna na ba ka o mi mera ko se kaya wo ga so shawe ngunna wonna na bawo yosra ngonna na wanka wake biya ka nyoda no nyowo ma balan wuso na wanka wake biya ka koranjira na kawo wallahi ngonna tonya mole sugur ngonna no sugur zade ngonna mgwa bunya be ngonna ne wallahi ngonna gurata ngonna futa ka bunya ba ke bon ebe arbanyi mimre kosebe ebe ya emna gale ke mga mimre kosebe ngonna be ne ngonna futa ka beke gono ko ni yeso no bala manga kana ziwa manga bala kebe boroza neter bor ma kangon na no figa na kulle kangon na no figa on tan meziwa bunya bam on maraziwa bunya le kam kaya gaso azano aziwa manga le kan kaya gaso azano awo le ko se yogo awo na ba yogo awo ta haji manga wa bor awo ko cikirna no ma awo chedo aka cikirna no awo na fla da yogo awo na ba ko ziwa bunya bora mana le kabe atwani yeso no banka na ziwa manga ke an ziwa bunya be amadamba ma afase be ne bisa awo manga ba yogo an ziwa bunya na yeso ne nyota nyano jadale galen deme ebe dola busa para awun na zura na zarba
jandale galenti dola busan para ke be misr ba no yara wusuna si le kusu wusuna si hagiba wusuna si zakaba wusuna si dola busan para wuso zula jandale galenti na pasagara bo armanye ebi yisono bakane ziwa mangake itoka ziwa mangake ziwa mangani ki na buru munna na lebolewo munna lono fuzano na lebolewo be itoka be balake ibra yangona paki meya ba buru allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika kebi yeso bakane ziwa mangake ebi ziwa mangaba yogo embe ngona pepa ya sene wada mabe ewo me pepa ya ora bara kon pepa zela dita even ta loto paro machine onu ngota na du arma nyimme yaw ana pepa kan gwa le di me be le dora le di te be le dora me ngonna pepa reke ngaso ne wara ma yawra be na karo ngonna fawra ke na be ngonna pimi ne wara ma ba yawra be na karo take na ngonna tarabura yawra be na karo e bi yeso ba kan ziwa mga kede ade arsana mga boko bonusum ngonna ntaka ya kawo be se woziwa bunya yi wato tarabura no sono gosema na arsana yawra fega ko ke sora ba tayyib ngonna nabi ana bona pia awlo نعم نعم حديث نعم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أقعدنا دام راتون تون كمونا نزولك سكان تنيكا برما غوتا كانتين ديم كمونا كي كمونا يوسراك مونا بولا كي agafon le kale lempo buyan le kale an tarso an zero ngoba an beska wonna ma an akurka wonna no an tamil jahannama nyono zibam an gana ga so show bimo boku za wombe gonu kunu yeso ma kana ziwa mangake na ziwa manga san dama ngana no a ziwa manga ba yoba ka ziwa buyan na ba fasiba we biza yeso nebe a ziwa buyan be yeso ne biana bagwati shese ya de wutu ikoko son an kugwara an yibo manga iwuti isanse ya lup fasrala ishade nyabe ziwa bunyabe ziwa manga bana mambo akun ko se yeso na kana ziwa manga ke otoko nguna no wofubo ma ko mo wofubo de nam nguna nabi ana bona pia awlo aw inna ahadakum aw agwade la ya'malu bi amali ahli an-nar agwade na zaman maziba sanin jahannama ngino zana bab am jahannama ngino zibam am ziwa bunya ba tarabura naw hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un ska ama gota beriya ka arsana jahannama gasolake boko am mesba azeka jahannama gasolake tem ajeka azema ka wonna no ma ke gota kantin de zapateka boko agaleba na jahannama gasoleba na agaleba na wonna no ma linke banna boko agaleba na korkodale banna malaka rom doman mu kawra bamma kanyo sa anwa jahannama sho fa yushbiku alayhi alkitab agafa mangan lekale bellen pamangam fa ya'malu bi amali ahli aljanna ana ziwa manga ba ana ya arsana nyuno ziwa fa yadkhulaha ngunna na turaba ana gaso arsana ayosrano ana gaso arsana abo sura pore naso pore rawahu al-bukhari wal muslim bukhari ka muslim ke bor me banano sura pore na wode no lislano ka turka adan harun kerema ka turka harun kerema sura ne ko no ko abaka na okira sura du gwani na pamangna dinare boko gwam an biska wonna ma yogo an zibunya ba figa ziwa bunya teka ko zano gilim ko muro gilin ni dinar do kana ziwa bunya wake adana ban foka kameyo adam na dundon grazi anana dunnan grazi adayno na dunno ne grazi dinar be milezam jandalin ziwa bunya za me tenkan na ban wowe boko nyale burantaw ana bambe amangana do ko ziwa bunya ne ana bambe eda ma ganka wona ba fininyo dinar amata kabulla taka kabulla be ada bagwatar ga ayan korgo kebe yi ba fat ga kenem aya benabe ana funfala angota fege amurzombe
taka kabila ba ana geni ana gwani ngai gwawan gakwa gwaw ka gawe gwaw ya bena bi an gota halle takane sai dinar an yaw sandama ana minje kurga a mo ko mon bis kan wonna ma fenna mon ne jana fer mon ne be min fer onno mo dunno munungu bon mo manga ne zama no nyambor kene na bon mo ne zama pu wuson na jaw ko mon dinar an nyambor zana buru da yana ma mo zama ga mo bakene ana fonda ana kuma san bada an yaw sana zon bro san do paro ana na nabur awna mo yibru ngona minto bonna ana awmbor awna kebir loshia lobna yoya ambra sankem kon loba bona wuskan buri wizi boy do be bani ana gna kon loba bona wuskan borbe anya sumana ma koshi ma fara kan mo pikanwe ma miya surmunto a moma awna mo brasi ngona le mo bombur ngona nzi na barba na simo koshi ana gna wa koshile ana ba na mo foka fo ana wa koshi ana dinar nya sana koshi bisu gargalabo ana meria nguntole dinar ambara wuso e mo yafra banna an korko da kana ziwa bunyake ambara kana ziwa bunyake an zeda kana ziwa bunyake abur fara bendoy abur pimindoy anna ko e dinar mimi be ma yoyor e mimi geshi kinane aw na mo wo mimba ma yoyore mo wo mimba ma yoyore mo beska wusoma mo ziwa bunyaba on mo donno ne gramosi na kon lo yuazam ka bombor foni ka zawa ngo bana dinar an gotamam an borano an bor finingew an koran kanaba ana leko aya ningema an prana do tenne ko ngona nape ziwa buya ko gan wa ba jilli ngona ya genna zen wo bure boti findo evena benya ko na be da gargala ngona genna zen wo bure boti findo buya ke ba be na yi le boti findo manga ke ba be na yi le boti findo bina na fonda ziwa buya o ba won ziwa manga ba mo ngona ya na onyaso denter boti finde kana ziwa buya ro na no kara ana du en sogoraba en ivanie baboko ana du en connaissance perdue quoi ana brasi ana ze pam ya dinar nyorba nyoro kaba be nyoro kaba apaninge nanna ada bi dinar arzana no ana arzana anyinta ba ana arzana ferion bam me boy ka wuson na kawo armanye kebe turka muro wa zuma fer aseziba e wa pi moziwa bunya ba yogo de asezibam itura ba dite wano mebe turka muro wa zuma fer ni gwi ni tanne e bi zetandora e bi gambora be dora e bi wuske wonnazi e bi do burone ni gamu ginnange ditange yiberenge le karama e bi dora e wuske wonnazi a wato dita wo gili wo rêve be fo ni ko non fonda mabe donc ko ziba ko agaso arzana e be gwa yin tarabulo non amra ton kan wona zuleke an fu bo amana ton kan wona zuleke teni ka ona zo wona manga yosra mabe ana kulle kan wona no aw turu se tura oko ana nyambur kan mero kwasi kan agaso shaw e be gwa yin so ani ziba nja bado bazi anabam ziwa kan ba mana doka soy nasara kan ziwa jana doy khoda ba kan ziwa jana doy munna no ba kan ziwa jana doy amana turka moro wazuma finninyo amoro dundoma moro dundo wonne dundo wana turka ma an dundo san zibam an yafra yunna pa an tura bana wuse ngunna zi innahu huwa tawwabur rahim muna nu tura bala zan lo cikirtale zade an tura bana wuse ngunna zi wusona yafra ba sona gasarzano boka burga wo kaona kebi ziwa manga ba me ba 2 minutes we ba yowe tunto kana baleke ko zemana be nyaso be se na do ziwa manga ni kuma na banna mo ka wonna ke bir ozo kuma lo le na doy e be ka zaki bir zo zema lo le na doy
e be kan wonna yo sarke zo wonna yo sara me na do lon lo na do adu sarma ya fon no ngwani kan sarma ya fom an sarma ya fom ana kan sarma an fu ba wana an fu ba wana kanta an ya fo ana panga teka sana da yawo an ya fo ana fana fo tani ka wana zo sarma ma legi be aye sarma ba wori yindo ay gwa ya na fo toro ja tem nubi gota kan kure de ka ya na fo be sarma zana ole ana kuleka ankem boko bozi na matrabur na nzi wa mangambe for jamais c'est comme après découragement figa après découragement figa que faisara figa et toka ziwa mangambe kum bozi na bani ziwa fuzam ziwa mangam banko dunge manga yosra kamambe ani ziwa manga bure mtene kamabe halala bure mtene kamabe be découragement ebe na do foni ke ne kamabe ebe ka fo yile ke ya de bi zo fo ba legilege ebe nguti kan we kurkaw ngwazamba ne nga suskan kan we zeke adungu na zulem ibirzu wuzo ka srake ibirzu wuna no ka srake iba wuti kule kan wuna no iye sono wa kan ziwa manga ke yogo mo ziwa manga ba yogo de ikule kan wuna no igaso ya gas jahannama sho awda za harun bun idris keri. Wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui c'est le 28 septembre 2020. L'islam a dit na femme la manga mo kana ki gille monna ya kalo. Uso nyamoro saraburo ano nyamoro kasarake.